सो हेलो एवरीवन स्वागत करछे आउ गोटे नया भिडियो को देखंतु यूनिट 2 रे होचे हमकर बीएससी जो माने बीएससी कंपलसरी होचे हमकर हला बीएससी 1 ईवीएस यूनिट 2 रे रिसोर्स बा संभल आमे पढिबा बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन 5 मार्क रो आसीबो ताइर 2 मार्क पाई परिबे हला 2 मार्क 1 मार्क मध्ये पाई परिबे तो देखंतु जो माने कंपलसरी सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस कॉमर्स बीबीए बीसीए बीकॉम समस्त पई सिलेबस समान रहिबो समस्त वीडियो लास्ट को देखिबे आ हां जो माने इंग्लिश रे देबा पई चाहउछंती से माने इंग्लिश रे माने मु तांको पीडीएफ छाड़ देबी टेलीग्राम रे हला इंग्लिश रो प्रत्येक टी पीडीएफ माने छाड़ देबी टेलीग्राम रे समस्त जॉइन हे जो टेलीग्राम रे पाई परिबे बुझी पारले तो चलंतु आज आउ गोटे नया वीडियो जो कि 5 मार्क रहिबो एटा हमको संबल कोन बुझिबा संबल काहा को कुआ जे हला सिलेक्शन क्वेश्चन हमें देखंतु संबल कहले पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्यर विभिन्न प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर कर जीवन धारण करिथाय परिवेशर विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष भाव में विनियोग कर से तार जीवन यापन आवश्यकता पूर्ण करिथाय तो देखो प्रथम गोटे माने पॉइंट लिखिबे कि पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेश पर सदा सर्वदा निर्भर कर जीवन धारण करता पृथ्वी जहाँ सब प्राकृतिक जिनस अच्छी है प्राकृतिक जिनस उपर से मनुष्य माने निर्भर करिकी कौन जीवन धारण करता तो परिवेश रे विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष भाव में विनियोग कर से तार जीवन यापन आवश्यकता पूर्ण करता मनुष्य माने पृथ्वी रोचे पृथ्वी रही प्राकृतिक माने तार ऊपर प्राकृतिक उपर निर्भर करके से तार जीवन यापन को पूर्ण करी रही है देन देखो तो आउ गोटे पॉइंट लिखे प्राकृतिक परिवेश रे थिबा विभिन्न है विभिन्न उपादान जहाँ द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूर्ण होता है ताहाको संबल कहुए तो एतिक लिखे संबल क्वेश्चन आसे व्हाट इज रिसोर्स बा संबल क्या कहुए तो दुईटे पॉइंट दे लिखे 2 मार्क तो फास्ट पॉइंट आपको कहीदे जेन माने सेकंड पॉइंट लिखे प्राकृतिक परिवेश रे विभिन्न विभिन्न उपादान जहाँ विभिन्न हेबो है विभिन्न उपादान जहाँ द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूर्ण होता है ताहाको संबल कहुए प्रत्यक्ष बा परोक्ष बा सीधा सलख भाव में मनुष्य तार पूर्ण करता है विभिन्न आवश्यकता जिनस को से पूर्ण करता है ताहाको आमे संबल बोली कही था नेक्स्ट देखो तो संबलर विशेषत्व संबल को केते भाग में विभक्त करा जायछि लिखिबे क्वेश्चन जदि 5 मार्क आसो पॉइंट देके लिखिबे बुझिपारे तो संबल संबलर 4 गोटी विशेषत्व रही से गोटे उपयोगिता आ गोटे कार्यता एटा कार्यता है कार्यता एमती हम कार्यता है उपयोगिता आ गोटे कार्य दक्षता आउ 3 नंबर होची सुलभता 3 नंबर होची सुलभता आउ 4 नंबर होची परिवर्तनशीलता तो देखिबा उपयोगिता है उपयोगिता कौन प्रथम उपयोगिता रोचे उपयोगिता कौन बुझा तो संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगिता हेबा आवश्यक माने जहाँ भी संबल अच्छी मनुष्यर व्यवहार उपयोगिता रहिबा निहाती आवश्यक सुलभता माने यार सुलभता थिबा आवश्यक माने जेमती कि कौन अधिक कष्ट हो नथिबो बुझिपालो सुलभता माने पूरा आराम से जो जिनस को मिल पारुथिबो से जिनस बुझिपारे कार्यता कार्य दक्षता एटा कार्य दक्षता आपन कोन संबल विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण करिबारे सहायक हेबा आवश्यक ए होची कार्यता नेक्स्ट परवर्ती लास्ट होची परिवर्तनशीलता परिवर्तनशीलता कोन व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपयोगिता रो बा उपयोगिता रु यहाँ को परिवर्तन करा जाई पारुथिबा आवश्यक हैला परिवर्तनशीलता एभले 4 भाग रे विभक्त करागला संबल को तो संबलर प्रकार देखो एटा आम जानिला कौन संबल 4 गोटी विशेषता एटा है एवं संबल को केते भाग रे विभक्त कराइछे आम एठी जानिबा देखो संबल प्रकार भेद 3 नंबर लिखिबे पॉइंट संबलर प्रकार भेद तो प्रकृति और उत्पत्ति व्यवहार परिमाण भरण वितरण विकास स्तर और मालिकाना आधार संबल को विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि बुझिपारे से गुड़ी को कौन कौन देखा प्रथम हूँ प्रकृति है प्रकृति अनुसार संबल को 3 भाग में विभक्त करा जायछि 3 भाग में प्रथम है प्राकृतिक संबल है प्राकृतिक संबल कहले कौन बुझा देख प्रकृति में मिलूथिबा है प्रकृति में जो पदार्थ बा शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में उपकृत होता है से गुड़ी को प्राकृतिक संबल कह जाए माने देख प्रकृति जहाँ भी माने मनुष्य को आउ माने पैसा देवा पड़ोनी पैसा देके किणवा पड़ोनी प्रकृति में मिलूथिबा जोटा कि कौन कहवा तार उदाहरण भी आप माने देखले जानी पारे देखो उदाहरण होची भूमि
ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅରଣ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜଳ ବାୟୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି। ଏହା ଆମେ ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁନୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଛି, ମାନେ ପରିବେଶରେ ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ମାନେ ସୁବିଧାରେ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ତା ଉଦାହରଣ ମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ବୁଦ୍ଧି କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତି ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ବିନିଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି କ'ଣ? ଦେଖ ଉଦାହରଣ କଳକାରଖାନା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଉଦାହରଣ କଳକାରଖାନା, ସାମାଜିକ ହେଲା, ସାମାଜିକ ହେବା ହେଲା, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଯାନବାହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ମଣିଷ ହେଲା, ମଣିଷ ନିଜେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ବିନିଯୋଗ କରି ଯେ ମାନେ ସେ ନିଜେ ମାନେ ତିଆରି କରିକି ବିନିଯୋଗ କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଲା। ମାନବ ସମ୍ବଳ 3 ନମ୍ବର। ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଥା ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣ ବାଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କ'ଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବାଲା ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପୁରା ଯେଉଁଟା ସମ୍ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ପୁରା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏବଂ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ। ଯେଉଁଟାକି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ବା ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହା ଯେତେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଜଳ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ବାୟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ମୂର୍ତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁନୁ, ମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ ନନ୍ ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ହେଲା। ତାକୁ କ'ଣ ତାହା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଚାଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ବା ଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା। ଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା ତାହେଲେ କୋଇଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଯଦି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ 5 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ହେଲା। ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଅଛି ହେଲା।
जहाँ भी संबल अच्छी आम नेक्स्ट परवर्ती क्लास रे पढ़ा। तो आज एतिक था जोटा संबल विषय आम पढ़ले संबल कौन है रिसर्च जोटा कि यूनिट 2 रे अच्छी आमकर। तो यहाँ आपंकर 5 मार्क जदि आसो ताले लिखे सर्ट क्वेश्चन जदि आसो यहाँ ग्यारंटी आसे रिन्यूअल नॉन रिन्यूएबल ए क्वेश्चन ग्यारंटी आसे मन रखी था। नवीकरण अयोग्य संबल नवीकरण योग्य संबल इंग्लीश रे रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जदि आसूँ ताले लिखिदेवे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी है। तो देखो परवर्ती क्लास रे आउ गोटे नुआ वीडियो माने आपको बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा कि नहीं आसबे। तेणुकर समस्ते माने चैनल सहित जोड़िकी रुहतु। चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और वीडियो को गोटे गोटे लाइक करूँ सांग सहित समस्त को शेयर कर दिंतु। ये आम प्रत्येक दिन क्लास डेली करूँ है। तो आज एतिक था आशा करूँ किसी मात्रा वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगे वीडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक करूँ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ हाँ इंग्राजी जो मैंने देवे से निहाती टेलीग्राम रे जॉइन होंतु PDF मु छाड़ीदेवी बुझीपारे। ओके थैंक यू।